खुजदार हमले के पीछे भारत के प्रॉक्सीज, दहशत गर्द, फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस हैं। भारत अपने रियासती जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है, इसे दुनिया में बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दौरा कोयटा, बस हमले के मुतासरीन और ज़ख्मी बच्चों से मुलाकात, अहम इजलास की सदारत भी की। बोले दहशतगर्दों ने इंतहाई शर्मनाक कार्रवाई की। फील्ड मार्शल ने कहा, दहशतगर्दी के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून अकदार के खिलाफ हैं। ब्रीफिंग में बताया गया, बस हमले में 3 तालिबात समेत 2 जवान शहीद, 53 अफराद जख्मी हुए। 39 जख्मी बच्चों में से 8 की हालत तशवीशनाक है। दहशतगर्द हिंदुस्तान का बलूचिस्तान में बच्चों पर हमला। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक हमलावर ने बस के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। बस मुकम्मल तौर पर तबाह। रेस्क्यू टीम्स ने जाए वकूअ पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया, शवाहिद इकट्ठे कर लिए। शहीद होने वाले तालिबात में 6ठी जमात सोमरू, 7वीं की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय आलाकार दहशतगर्द शहरियों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। खुजदार वाक़े ने पूरी कौम को खून के आंसू रुला दिया। दहशतगर्दों ने मासूमियत को निशाना बनाया। ये वो बच्चियां हैं जिनकी हंसी में जन्नत छुपी थी। क्या कसूर था इनका, क्या दुश्मनी थी इनसे? माँ की गोद उजड़ गई, बाप की दुनिया वीरान हो गई। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ सिसकियां और आहें। एक सवाल जो हर आंख में आंसू बनकर तैर रहा है, कब तक? हम सोग जरूर मनाएंगे लेकिन खौफ के सामने सर नहीं झुकाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म की भारतीय सरपरस्ती में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमला इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। हमले पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी, अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, यकीन है खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मुलविस तमाम दरिंदे जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजद देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुबकी है, ये जो जंग की शिकस्त है, इस शिकस्त के लिए वो बैटलफील्ड को बलूचिस्तान की अपनी फजैलिटीज़ की वजह से वो चुनना चाहेंगे, लेकिन ये तवक्को नहीं थी। इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक ऐलान। कहा, खुजदार स्कूल बस पर हमले में भारत मुलव्वस है। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। इत्तलात थी अजीत दोवल बलूचिस्तान में हमले की मनसूबाबंदी कर रहा नहीं था कि बच्चों पर हमला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरफराज बुख्ती से राबता। खुजदार में स्कूल पर इजहार अफसोस। कहा, पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़राए आला मुराद अली शाह और अली अमीन वाक़े की मजम्मत। सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी। खुजदार दहशतगर्दी पर दुनिया पाकिस्तान के साथ है। अक़वाम आलम की स्कूल बस हमले की शदीद मजम्मत। यूनिसेफ ने मजम्मती बयान में कहा कि किसी भी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी भी खतरनाक अमल नहीं होना चाहिए। खानदानों से दिली ताज़ियत करते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। यूनिसेफ तमाम मुतासर अफराद के साथ यकजहती का इजहार करता है। अमरीका ने स्कूल बस पर हमले को बेरहमाना और सफ़ाखाना करार दिया। अमरीकी नाज़िबुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं कि पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ इस गम में शामिल हैं। मासूम बच्चों नाकाबिले बर्दाश्त है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। चीन के खुजदार में स्कूल बस पर होने वाले हमले की मजम्मत। चीनी सिफारत खाने ने कहा कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं।
امن دشمنوں کا خیبر پختونخوا پر وار، بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 اہلکار شہید۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی کے مرکزی گیٹ سے اڑایا، جس کے بعد اندر گھس گئے۔ دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، حملے کے دوران بجلی کا ٹرانسفارمر گرنے سے نیو سبزی منڈی کی بجلی سپلائی معطل۔ آئی ایس پی آر نے میر علی واقعے سے متعلق الزامات کو پروپیگنڈا قرار دے دیا، کہا کہ افسوسناک واقعے میں کچھ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، بعض حلقوں کی جانب سے گمراہ کن الزامات عائد کیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق 19 مئی کو پیش آنے والا واقعہ بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخارج نے کیا۔ دہشت گرد شہری آبادی کو ڈھال بنا رہے ہیں، بھارتی ایما پر کام کرنے والے عناصر عوام اور فوج میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب، گارڈ آف آنر پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی بھی کی، شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہا، یہ اعزاز پوری قوم اور پاکستان کی مسلح افواج کے بہادر مرد و خواتین کو خراج تحسین ہے۔ یہ اعزاز ان شہداء کے نام جو پاکستان کے خلاف ہونے والی جارحیت میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایوان صدر میں بیجز لگانے کی تقریب منسوخ، خضدار واقعے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر تقریب مؤخر کی گئی۔ بیجنگ سے نئی دہلی کو بڑا بھارتی دھچکا، پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی اہم بیٹھک، سی پیک کو پاکستان سے بھی آگے افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے، تجارت اور ترقی کے لیے عملی اقدامات کا عزم، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بھارت مذاکرات کا اشارہ، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت سعودی عرب یا امارات میں ہو سکتی ہے، بھارت ابھی تک نیوٹرل وینیو پر بات چیت کے لیے راضی نہیں ہے، بھارت سے کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات ہوگی، امریکی دباؤ بنیادی کردار ادا کرے گا، پاکستان اور بھارت ضمانۂ امن کی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں، ڈی جی ایم اوز میں اتفاق ہو گیا، جنگ بندی کی درخواست بھارت کی جانب سے کی گئی، امریکی وزیر خارجہ نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا، چین، ترکیہ اور دیگر ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، مزید کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے، شواہد عالمی برادری کے سامنے پیش کریں گے، جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا، جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے میں میاں نواز شریف کی مشاورت بھی شامل ہے۔ اگر جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی صحیح، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام، بی بی سی کو انٹرویو میں کہا، ہم امن کے خواہاں ہیں، جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہر وقت تیار ہیں، بھارتی ڈی جی ایم او نے جنگ بندی کے لیے ہم سے رابطہ کیا، بھارت فوجی تصادم کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بھارت گھمنڈ کا شکار ہے، اپنے بیانیے کی وجہ سے آگ سے کھیل رہا ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ محض بے وقوفی ہوگی، دونوں ممالک میں اصل تنازع اب بھی اپنی جگہ موجود ہے، دنیا بھارت کے بے بنیاد موقف کو جان چکی، کسی پاکستانی شہری کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں تو ہمیں دیے جائیں، ہم خود اس کے خلاف کارروائی کریں گے، ہم اس وقت پاکستان میں امن کا جشن منا رہے ہیں۔ مودی سرکار کا سفارتی آداب سے کیا لینا دینا، ایک اور پاکستانی سفارتکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا، پاکستان کا بھی پلٹ کر جواب دینے کا فیصلہ، بھارت کے سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے پر غور۔ بانی کا لاہور پولیس کی ٹیم کے ساتھ شامل تفتیش ہونے سے انکار، 13 رکنی ٹیم کو پولی گرافک، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنا تھے، توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت وکلا صفائی کی درخواست پر ملتوی، 26 نومبر کے 11 مقدمات میں علیمہ خان کی عبوری ضمانتوں میں 4 جون تک توسیع، کہا توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں عظمیٰ اور نورین کو اجازت دی، بانی نے احتجاج کیا کہ یہ کس قسم کا کورٹ ہے کہ میری فیملی کو روک دیتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور کے مقدمات سن لیں تو آج بانی رہا ہو سکتے ہیں، روز ہمارے خلاف نئے سے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں، پنجاب مریم نواز کے انڈر ہے، وہ خوف سے بھری ہوئی خاتون ہے۔
केसेस की अदम समात, नाबानी से मुलाकात, कारकुन सरापा एहतजाज, तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मुजाहरा। असद कैसर बोले, बानी से किसने मुलाकात की हमें इल्म नहीं, हमारी मखसूस सीटें नहीं दी जा रही हैं। आलिया हमजा ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर दिया, कहा कि पहले पंजाब सूबों में मुजाहरे करेंगे। हामिद रजा बोले, बानी पीटीआई का केस डी लिस्ट करके इंसाफ की फराहमी में ताखीर की जा रही है। वली खान और चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान के दरमियान शदीद झड़प। चेयरमैन पीटीए का सेनेटर एमल वली खान पर मुनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम तंज करते हुए कहा, मुझे भी मुनशियात दें। सेनेटर एमल वली खान चेयरमैन पीटीए पर भड़क उठे, जवाब दिया, आपको तकलीफ क्या है? सरकारी मुलाजिम मुझे कैसे कह सकता है कि तुम नशा करके आए हो? सरकारी अफसर का यह अंदाज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। चेयरमैन पीटीए को कायमा कमेटी का इजलास छोड़कर जाना पड़ा। एमल वली खान का कायमा कमेटी से कार्रवाई का मुतालबा। दिल चाहता है दरख्वास्त जुर्माना लगाकर खारिज कर दूं। जस्टिस बिलाल हसन का बानी के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत। वकील बानी पीटीआई बोले, दरख्वास्त में कहा गया है दबाव कबूल ना करने पर जजेस को निशाना बनाया गया, बानी को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस किस्म की दरख्वास्त से तो हाई कोर्ट के जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो ऐसा नहीं कहा, मेरे मुतालिक ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। बानी पीटीआई के वकील अदरीस अशरफ दरख्वास्त से दस्तबरदार, कहा कि बानी की दरख्वास्त में सीनियर वकील शोएब शाहीन है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक राइट साइजिंग का अमल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्रीफिंग दी गई। PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी। टैक्स वाजिबात, मनफी एक्विटी से मुतल्लिक सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। यूरोपीय यूनियन की जानिब से PIA की फ़्लाइट्स पर पाबंदी का खात्मा शामिल। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के लिए माली मुशीर हायर कर लिया गया। मेयो अस्पताल के MS को मरीजों को दवाइयां ना देने पर निकाला। आइंदा साल 100 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। 1000 बेड का नया कार्डियोलॉजी अस्पताल और जदीद चिल्ड्रन अस्पताल भी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। बहादुर अफवाश ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। मई में गर्मी की सेंचुरी। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मुसलसल ऊपर। सिबी में पारा 50 डिग्री को छू गया। DG खान में 49 रिकॉर्ड, जैकबाबाद, रहीम यार खान और भावलपुर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। पिशावर और मुल्तान 46, लाहौर और फैसलाबाद 44, इस्लामाबाद 42, कोयटा 39 और कराची में पारा 36 रहा।